Hello, bro and sis. Good evening. Good Hello, all. evening. Good evening. Good How are evening. you? How are you today? I feel great. You feel I'm good, great? bro, Popo. Okay, it's good. Hello, bro. Eva Proditus Bakti. Hello. Thanks. Okay, I'm yeah. fine. You text me, you chat me, right? Some days Yes. ago. Yeah. Okay, that was really good about your practicing. So you type about your introduction, if I'm not mistaken, right? Okay. That was amazing. Thank you. How can I call you, bro? Eva Proditus. What? How can I call you? Panggilannya siapa, bro? Ini banyak yang tua. I cannot Mhm. learn English, but I seek. Oh, okay, okay. It's okay, no problem. So you can watch the video recording ya, bisa nonton Yeah. video rekamannya. Okay, for the other ones, teman-teman juga nih ya. So I think I need to tell something. Kita sudah ada di pertemuan ke-7 ya, teman-teman, untuk hari ini. Mungkin ada siapa ya yang chat saya agak lupa nih namanya ya. Jadi bro, gimana nih, saya kesulitan ya untuk download video rekaman gitu. Saya nggak bisa ikut 6 kali pertemuan. Nah, jadi berarti kan semuanya nggak bisa ikut dari awal gitu ya. Nah, itu gimana gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bisa lihat di video rekaman ya, event, or maybe if you cannot join, yeah, so you can see the video recording or watch the video recording. Jadi teman-teman setidaknya walaupun tidak ikut tetap bisa lihat di video rekamannya ya, karena seperti yang saya bilang di awal-awal juga bahwasanya materi kita ini nyambung ya satu sama lain. Jadi apa yang kita pelajari di minggu pertama itu pasti kita bahas di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, apa yang akan kita pelajari di minggu kedua, ketiga, keempat, pasti kita pelajari di minggu pertama. Jadi satu sama lain nyambung ya, sudah kita desain, kita revisi berulang kali, nah, sampai kita uh, gimana ya, agak kebingungan nih gimana biar nyambung. Nah, tapi akhirnya bisa ya, semuanya sudah selesai. Jadi silahkan teman-teman di-download video rekamannya kalau memang tidak bisa ikut kelas ya. Oke, kenapa harus di-download? Karena 2 hari setelah dibagikan, itu sudah tidak dapat diakses lagi. Di saya juga sudah hilang ya, jadi saya juga tidak menyimpannya teman-teman. Itu bisa teman-teman download. Kalau misalnya bro, handphone atau laptop saya ini udah penuh, gimana ya? Teman-teman bisa download videonya, kemudian diupload aja di Google Drive. Atau kalau teman-teman punya YouTube channel kayak gitu boleh, silahkan diupload aja di sana ya untuk keperluan pribadi seperti itu boleh. Jadi sewaktu-waktu bisa dibuka kembali. That's it. Okay? I think it's clear ya. I think it is clear everybody. Okay. We talk about what everybody for yesterday. Kemarin kita bahas tentang apa teman-teman? Do you still remember? Apa materi kita kemarin? Boleh dinyalakan teman-teman suaranya? What we learned yesterday. We learned about. Oke, kepemilikan. Oke. Describing person. Nah, describing person ya, atau describing someone, mendeskripsikan orang lain. Kalau saya mau bilang dia laki-laki, pakainya he apa she? He has. Oke, He he. have. Nah, oke. Kalau misalnya punyanya dia perempuan, pakainya her apa his? Pakai her. Her ya, kalau Her. punyanya dia perempuan. Kalau punyanya dia laki-laki, baru pakai Is. nah, itu dia. Jangan kebalik ya. Oke, for today, hari ini kita akan masuk ke materi family dan nanti tenang aja ada breakout room yang you request to have the longer time for breakout room ya. Jadi teman-teman beberapa kali request nih untuk breakout roomnya lebih lama dong bro gitu. Oke, nanti kita usahakan lebih lama ya daripada sebelum-sebelumnya. Oke, it's all about family everybody. Hari ini kita akan belajar tentang family atau keluarga. Nanti nggak ada yang baca family ya, tapi family, family, keluarga. This is the goal for today.
Ini tujuan kita hari ini teman-teman. Today's goal is understand the usage of vocabulary about family in family trees. Jadi kita bertujuan untuk memahami, understand ya, memahami the usage of vocabulary about family. Memahami penggunaan kosakata tentang keluarga in family trees dalam susunan anggota keluarga. Nah, di susunan anggota keluarga kan ya ada ayah, ibu, kemudian mungkin kakak, adik ya, kemudian dia kakek, nenek, nah, sepupu, tante, paman, ya, dan lain-lain ya. Kita akan belajar tentang itu dan nanti kita akan praktek untuk speaking ya atau bicara gitu teman-teman. About family, tentang keluarga. But before it, I need three of you. Saya butuh 3 orang tercepat yang angkat tangan nih untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Oke. And open your cam ya. Nanti boleh dinyalakan kameranya biar teman-teman yang lain juga bisa kenal ya. The first, how many family members do you have? Berapa banyak anggota keluarga yang kamu miliki? Nah, please, you can answer it. Boleh dijawab ya nanti. I have 3 family members. They are my father, my mother, and me. Nah, jadi 3 anggota keluarga ya di keluarga saya, ayah saya, ibu saya, dan saya. Misalnya seperti itu ya. And then, who is the closest one? Siapa yang paling dekat denganmu atau siapa orang yang paling dekat? And why? Dan kenapa? Gitu. For example, ya, the closest one is my mom. The closest one is my mother. Jadi orang terdekat saya ya ibu saya misalnya gitu. Why? Because I share many things to her. Aku membagikan atau saya membagikan banyak hal ya, bercerita banyak hal kepada beliau. She always be here for me. Beliau selalu ada di sini ya untuk saya. That's it. Okay. And then how important is family for you? How important is family for you? Seberapa penting sih keluarga bagi kamu? Yeah, that's really important, bro. Why? Kenapa? Because blah blah blah. Anyone wants to try? Ada yang mau jawab nih 3 pertanyaan ini, teman-teman? How many family members do you have? And the other ones. Come on, don't be afraid to make mistake. Jangan takut kalau speakingnya salah-salah gimana, bro? Atau speakingnya campur-campur gimana, ada bahasa Indonesianya, boleh-boleh aja. Nggak masalah ya, kita belajar, nanti kita bisa koreksi bersama-sama. Oke, boleh diangkat tangannya ya. Saya akan tunjuk teman-teman. Oke. Oke, hello sis Iis Ratnasari. Hello, good evening. Hello, bro. Good evening. Okay. Yeah, good. What about you? Are you okay? I'm fine. Good, okay. Sis Iis, how many family members do you have? I have three. I have family members. Three. Mm-hmm. 3, yeah? Okay, 3 family members. Okay. My father, my mother, and me. Okay. Okay, good. Who is the closest one and why? The closest one is my father. Okay, why? Why him? Now, daughter have first love maybe is her father. Okay. Daughter is the first love of father and father is the first love of daughter, yeah, in this case. Good. The last, how important is family for you? My family is very important for me because apa ya, bro? For me, my Mhm. family is everything. Kalau Sorry? boleh dikata dunia itu ada segalanya di keluarga gitu. Cuman Oh, orang okay. tua tuh udah nggak ada gitu. Oh, sorry for hear that, sis Is. Yeah, okay. Sorry for hear that. Mohon maaf ya, saya nggak tahu ya, sis Is. Okay, yeah, maybe you can say that family is everything gitu ya. Family is Yes. everything for me. Family is Okay. Family is everything for me. thank you.
Okay. Thank you, Sisi Is. Sisi Is, where do you live in? I live in Karawang, Cikampek. Oh iya, Karawang ya. Oke. Yes. Okay, thank you, Sisi Is. Thank you so much. Good from you. Okay, good answering. Okay, move to the next ya. After Sis Iis, I wanna go to Bro Rido ya, Bro Rido. Hello, Bro. Good evening. Okay, bro. I want to say sorry because I can't turn on my camera. Oh, Camera. okay. Okay. Okay, bro. It's okay. It's okay. Bro, sorry. Where are you from? I wanna Uh, know from first. Sragen. Sragen, Yeah. Central Java ya. Yeah, Central Java. Okay. That's right. Okay, Bro Rido. How many family members do you have? I have three. The first one is my father and my mother, and the last is me. Okay. Yeah. Who is the closest one? Maybe my father because she's always give me experience about life. Okay. He always. He He always. It's not she, but he. Okay, your father. Okay. How important is family for you? Can you describe? Mm, very, very important because no matter how far I go, my family is my home. Family is home, yeah. Yeah. I really agree with you. Is that all, Bro Rido, or do you want to add something else? Maybe enough. Enough. Thank you. Amazing answer from you. But Thank you, Bro Rido. Thank you so much. Nice to know you. Okay, the last one. Sis Debbie, I wanna go to you. Hello, sis. Good evening. Hello, bro, Coco. Okay, how are you today? Are you okay? I'm fine. Okay. Sis Debbie, sorry, before it, where do you live in? I live in Medan. Oh, Medan, yeah. Okay. Yeah. So, are you Bataknis? Okay. Yeah. Okay. Sis Debbie, we talk about family. How many family members do you have? Okay. How many family members do you have? I have 6 family member. Okay. First is my father, second Okay. my mother, and selanjutnya apa sih Mas? Next, and then Next uh, is my sister. I have 3 sisters. 3 sisters. Okay. Yeah. Oh, so all of them are girls, you mean? Yeah, all of girls. Oh, I see. Okay. Yeah. Okay. Who is your closest one? Is my mother maybe Why? because my mother is inspiration for me. Okay. Okay. The last one, how important is family for you? Family is where I come from. Family is where I come from. Yeah. Okay. Family is where you come from, and family is where you go back, I think. Yeah. Okay. True. Thank you, Sis Debbie. Thank you Thank so you, much. bro. Okay. Maybe 3 of you first, like what I said ya. Jadi 3 dari teman-teman dulu nih. Thank you, but appreciate for the other one ya. Bro or sister yang namanya zoomnya Otong Nana ya. Thank you bro ya, maybe ya, Bro Otong ya, still remember. Oke, thank you. Nanti kita bisa lanjut praktek lagi teman-teman. Nah, oke, kembali lagi nih ke topik kita. Sekali lagi materi kita adalah family. Ya, tadi ada pertanyaan, how many family members do you have? Berapa banyak anggota keluarga yang kamu miliki? Nah, oke ya. Nah, nanti prakteknya teman-teman juga menceritakan anggota keluarga masing-masing. Siapa saja sih anggota keluarga gitu ya? Nah, this one. You can see this, everybody. I will make it bigger, everybody. Saya akan perbesar nih ya. I will make the slideshow. Okay, what am I want? Nah, oke ya, like this one. Oke, family members atau anggota keluarga itu siapa aja ya? Mungkin beberapa sudah familiar ya bagi kita semua nih, kayak bilang father, mother itu sudah familiar ya. Tapi ada beberapa mungkin baru bagi kita. Nah, itu bisa kita hafalkan dan nanti kita praktekkan. Oke. The first one, yang pertama ada parent ya, parent. Parent itu orang tua ya, parent, orang tua.
Loh bro, kadang-kadang parent itu ada S-nya gitu, kadang-kadang ya, parents gitu. Itu gimana yang benar parent atau apa parents gitu. Kalau parent tanpa S, itu berarti ngarahnya ke salah satu orang tua aja. Misalnya saya lagi sama ibu saya, terus saya bilang, she is my parent. Nah, beliau adalah orang tua saya. Nah, karena di situ cuman ibu saya, ya berarti nggak usah pakai S ya. Jadi parent. Kecuali kalau ada ibu dan ayah saya. Nah, jadi saya bilangnya they are my parents. Mereka adalah orang tua saya. Gitu ya. Jadi dua-duanya benar ada S-nya atau tidak. Ngarahnya kalau tanpa S ke salah satu, kalau ada S ke keduanya. Next, mother. Mother itu ibu ya. Nah, pasti teman-teman sudah familiar ya dengan ini, mother, ibu. Next one, ada father. Father is ayah. Father, mother. Mother ibu, father ayah. Next, ada sibling. Sibling itu saudara kandung ya. Entah kakak, entah adik, atau kembaran. Nah, itu tuh sibling ya. Intinya saudara kandung. Kalau saudara kandungnya lebih dari satu, apa ditambah S, bro? Gitu. Iya, siblings. Nah, siblings. Kalau lebih dari satu saudara kandung yang dimaksud gitu. Tapi kalau cuma satu ya sibling, one sibling, satu saudara kandung. Next ada brother, saudara laki-laki. Nah, makanya di sini saya panggilnya bro ya, brother, saudara laki-laki. Jadi jangan panggil mister kayak gitu, no ya. I think we are friend here, we are family. So just call me bro, it's okay. I call you bro also ya for the men or boys here. Oke, bro, brother itu saudara laki-laki. Next ada sister ya. Oke, sister is saudari perempuan, sister. Nah, jadi saya juga panggil sis atau sister ya, saudari perempuan untuk teman-teman yang perempuan di sini. The next one ada relative. Relative. Relative itu saudara jauh ya, teman-teman. Saudara jauh gitu. Biasanya kalau lagi reunian gitu ya. Who's that? Siapa itu gitu ya. She is our relative. Ya, dia masih saudara jauh kita gitu. Ya. Kalau saudara dekat itu kan yang ke atas, ke samping, ke bawah ya. Ke atas ya orang tua, ke samping saudara, ke bawah keturunan kita. Kan gitu ya. Selain itu kan ya bisa disebut relative, saudara jauh. The next one, uncle. Uncle is paman ya, uncle, paman. Oke, tulisannya gini ya, bagi teman-teman yang baru banget di bahasa Inggris, tulisannya uncle gitu, bacanya uncle ya. Uncle is paman. And then next, nah ini bacanya aunt, bacanya aunt, gitu. Aunt, bibi ya. Jadi punya nggak usah dibaca, bukan aunt gitu bukan ya, tapi aunt. That's it. Lo bro sama dong kayak semut gitu. Nah semut, semut tapi tulisannya ANT gini ya. Nah, saya tulis di atas nih, semut. Sama dong bro cara bacanya ya, cara bacanya sama. Tapi kan nggak mungkin ketika saya bilang, she's my aunt. Beliau nih semut saya, kan nggak mungkin ya. Yang jelas beliau adalah bibi saya. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu lihatnya di konteks ya teman-teman. Itu siapa? She is my aunt. Beliau nih bibi saya. Gitu. Jadi nggak mungkin beliau adalah semut saya. Itu nggak mungkin. Next, grandparent. Grandparents, ini harusnya ada S-nya ya, grandparents gitu. Itu kakek nenek teman-teman. Di kalau orang Jawa bilangnya mbah ya, kakek nenek gitu. Oke, atau kalau sekedar bilang kakek ya kita bilang grandfather. Grandfather itu kakek. The next one ada grandmother. Grandmother itu nenek. Grandfather kakek, grandmother nenek, grandparents kakek nenek. Keduanya ya. Next ada cousin. Jadi S-nya jadi Z ya. Cousin, cousin. Cousin is sepupu. He is my cousin. Dia sepupu saya. Cousin ya, sepupu. The next one, spouse.
Spouse itu pasangan ya. Bisa suami, bisa istri. Misalnya saya bilang, she is my spouse. Jadi dia ini adalah pasangan saya. Nah, she is my spouse. Maksudnya dia ini istri saya. Gitu. Nah, bisa juga diartikan suami di situ. Intinya pasangan ya, yang sudah menikah. Gitu. Spouse itu pasangan sudah menikah. Next, husband. Husband, nah ini kalau ini lebih spesifik ya, suami. Kemudian ada wife, wife itu istri. Husband, suami, wife, istri. Kalau spouse itu pasangan ya, atau ya bisa suami, bisa istri. Next, kemudian ke sebelah kanannya ada child. Child itu anak. Ya, child itu anak. Tapi satu ya. Jadi kalau child itu satu anak gitu. Gimana bro kalau mau bilang lebih dari satu anak? Itu bilangnya children. Saya tambahkan di sini ya. Children itu lebih dari satu anak. Jadi kalau teman-teman mau bilang saya punya 2 anak, itu bilangnya I have 2 children. Bukan I have 2 child ya. Child itu untuk satu anak. Next ada son. Son itu anak laki-laki. Nah ini spesifik ya, anak laki-laki. Kemudian ada daughter atau daughter. Daughter is okay, daughter it's okay. Daughter is anak perempuan. Bukan dokter ya. Kalau dokter beda ya, dokter, tapi ini daughter, daughter. Daughter boleh, daughter boleh. Anak perempuan. Son anak laki-laki, daughter anak perempuan. Kemudian ada nephew or nephew ya. Ya, nephew in this case. Nephew itu keponakan laki-laki. Next, niece. Bukan nice ya, tapi niece. Niece itu keponakan perempuan. Kemudian ada grandchild. Grandchild itu cucu ya. Tapi satu cucu. Jadi satu cucu gitu. Bro, kalau cucunya lebih dari satu gimana? Ya pakai children tadi ya, jadi grandchildren. Pokoknya kalau intinya kalau child itu satu ya, kalau children itu lebih dari satu. Jadi kalau cucunya lebih dari satu berarti grandchildren. Kalau satu ya grandchild. Kemudian grandson. Nah, son tadi kan anak laki-laki ya, berarti grandson itu cucu laki-laki. Kemudian granddaughter, granddaughter, daughter kan anak perempuan, granddaughter berarti cucu perempuan. Kemudian ada great grandfather, great grandfather itu kakek moyang, ya kakek moyang atau kita boleh apa ya arti lain itu bukan kakek moyang aja ya, tapi bisa juga apa ya kita bilangnya kakek buyut ya. Jadi kakek buyut itu bisa juga disebut great grandfather. Kemudian ada great grandmother, artinya nenek moyang atau nenek buyut. Ya, nenek buyut. That's it. Jadi bisa ya kita bilang great grandmother itu untuk nenek buyut. It's okay. Nah, kemudian ini ke bawah ada in-law semua ya, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, dan lain-lain. Nah, in-law di situ keluarga karena adanya pernikahan ya. In-law itu maksudnya kan secara hukum gitu. Yang pertama ada father-in-law. Father itu kan ayah ya atau bapak gitu. Father-in-law ya bapak mertua atau ayah mertua. Kemudian mother-in-law, mother itu kan ibu, mother-in-law itu ibu mertua. Kemudian ada brother-in-law, brother kan saudara laki-laki, brother-in-law berarti saudara ipar laki-laki. Sister-in-law, sister itu saudari perempuan, sister-in-law berarti
saudari ipar perempuan. Kemudian son-in-law. Son itu kan anak laki-laki. Son-in-law berarti menantu laki-laki. Kemudian daughter-in-law. Daughter itu kan anak perempuan. Daughter-in-law berarti menantu perempuan. Gitu ya. Next, ke sebelah kanan ada ex ya. Ex itu artinya mantan. Ex-husband berarti mantan suami. Ex-wife, mantan istri. Ya, pokoknya ex itu artinya mantan. Nah, ini ke bawah, ini semuanya ada step. Step itu artinya tiri ya, tiri. Ada step brother, brother kan saudara laki-laki, berarti step brother, saudara tiri laki-laki. Step sister, saudari tiri perempuan. Step parent, parent kan orang tua, berarti step parent orang tua tiri. Step father, father itu ayah, step father berarti ayah tiri. Step mother, mother itu ibu, step mother berarti ibu tiri. Step child, child itu anak ya, step child berarti anak tiri. Kemudian ada step son, son anak laki-laki berarti step son itu anak tiri laki-laki. Yang terakhir ya, mungkin saya taruh di sini, step daughter, anak tiri perempuan. Oke, that's it. Those are the family members. Itu adalah anggota keluarga ya, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Any question from you? Boleh langsung aja dinyalakan suaranya atau ditulis di chat box juga boleh ya. It's okay. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, sebelum kita ke praktek speaking atau bicara ya setelah ini teman-teman. Nanti saya kasih contoh untuk prakteknya. Keluarga inti. Keluarga inti, kita bisa bilang nuclear family. Sebentar, saya tuliskan dulu ya. Di mana nih ya? Di sini kali ya teman-teman. Oke, nuclear family. Sorry, nuclear family. Nah, ini ya, nuclear family itu keluarga inti, teman-teman. Ya, ayah, ibu, siapa lagi? Saudara. Nah, ya, keluarga. Oke. Oke. Itu ya. Ini ada lagi mungkin teman-teman atau mungkin di chat ya kayaknya ya. Ada beberapa nih, coba saya lihat. Anak tunggal itu gimana, Bro? Oke, anak tunggal kita bisa pakai single child ya. Single child. Nah, itu anak tunggal ya artinya teman-teman. Anak tunggal. Like me, I am the single child. Ya, kayak saya ya, saya anak tunggal teman-teman ya. The single child. Oke. Leluhur itu apa gitu? Leluhur kita bisa pakai ancestor ya. Ancestor itu leluhur. Nah, this one. Oke, itu ya, itu dari Sis Meli Sihombi. Good question, thank you sister. Oke. Duda, janda apa bro gitu dari Sis Atika ya. Oke. Widower itu bisa kita pakai duda atau janda ya. Mungkin saya tulis di chat box ya kalau ini karena bukan apa ya, bukan bagian dari keluarga, tapi ya boleh lah ya kita jawab. Widow itu janda ya, widower itu duda. That's it. Gadis itu ya kita bisa bilang lady ya, lady. Halo bro, Yes bro. widow itu janda ya? Yes, widow, janda, widower. Berarti Black Widow janda hitam? Oh no, different. Ya. Janda hitam. Ya, tidak ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau satu kata artinya A, ketika digabung dengan kata lain, artinya itu bisa beda teman-teman. Janda mati, janda cerai. Nah, sama kayak kita bilang hati-hati, hati itu kan heart.
Apakah hati-hati Black hard-hard? Widow. Nah, kan tidak ya. Oke, what is butterfly? Butter itu kan apa teman-teman butter? Mentega. 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 Fly? Terbang. Terbang. Nah, butterfly masa mentega terbang? Nah, itu tidak ya. Nah, kupu-kupu. Gitu. Nah, itu ya, jadi tidak bisa. Halo Mas Wonder. Bro. Bro, Seperti- Bro Koko, Yes, yes, hello sis. kalau gadis kan virgin ya. Oh Kalau ya, bujang oke. apa? Virgin itu ya gadis gitu ya, masih gadis. Atau kita bisa bilang lady, it's okay, like that one. Kalau bujang kita biasa nyebutnya ya just single man, it's okay ya, tidak ada sebutan apa ya? Bachelor kali, Sat. Sorry, Bachelor kali. bachelor. Cowoknya. Bachelor itu tulisannya gimana bro? Gini ya, bachelor. Bachelor. Bachelor seperti ini kah? Ada di chat box? Yes. Yes. Bachelor itu bisa diartikan sarjana sih ya, sarjana. Tapi saya belum, ya maybe ya kalau saya biasanya nyebutnya single man ya, just single man, that's it. Tapi kalau bachelor ya, maybe I will find it ya. Tapi setahu saya bachelor itu sarjana strata 1 gitu, bachelor degree berarti S1 gitu. Tapi nggak apa-apa, Sarjana muda, Pak. Bachelor itu sarjana muda. ya sarjana gitu ya, bachelor. Oke, gitu ya. Oke. Yes. Kalau janda tuh kan ada yang janda mati sama janda cerai, itu apa sebutannya? Oke, wah ini kita kemana-mana nih ya. Oke, mungkin kalau agak jauh nih nanti chat saya pribadi ya, karena ini tentang keluarga, anggota keluarga siapa aja gitu aja ya. Kalau untuk status pernikahan nanti chat saya pribadi ya. Oke, karena nanti kita belum praktek juga ya. Bro Oke. Koko, Bro Koko Mhm. kalau panggilan anak sulung atau anak terakhir apa ya? Oh ya, oke. Untuk anak pertama, anak terakhir. Nah, Youngest oke. child. Oke, kita bisa pakai first child untuk anak pertama ya. First child. Kalau anak bungsu, Iya bro, sebentar bro, one by one. First child anak pertama. Kalau anak terakhir apa teman-teman? Last child. Nah itu dia, last child. Last child itu anak terakhir. Anak bungsu ya, anak terakhir. anak bungsu. Yes. Bisa juga youngest child. Bisa. Kita bilangnya last child atau youngest child. Youngest itu termuda ya. Nah, youngest child mungkin saya tambahkan di sini. Youngest child itu artinya adalah anak terakhir. Berarti kalau anak pertama tadi bisa juga kita menyebutnya bukan first child aja, tapi oldest child. Oldest itu tertua ya. That's it. Yes. Oke. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kayaknya mulai kemana-mana nih. Oke, sekali lagi saya bukannya nggak mau jawab. Saya pengen banget jawab ya, cuman saya kira waktu kita sangat terbatas. Jadi silakan kalau ada pertanyaan mungkin agak jauh atau di luar topik boleh chat saya pribadi nanti saya jawab. Oke? Sekarang saya pengen teman-teman praktek lebih panjang ya waktunya, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya saya pengen teman-teman berani untuk praktek lebih banyak for today especially, karena besok saya kira nggak ada breakout room ya teman-teman. Untuk materi besok kita belajar tentang struktur kalimat, jadi nggak ada kayaknya. Saya nggak yakin besok ada breakout room, jadi kita maksimalkan breakout room untuk hari ini. Oke, ini ya praktek kita adalah mention your family members. Silahkan menyebutkan siapa saja anggota keluarga teman-teman gitu ya. And then tell your friends about memorable moments with each of them. Boleh dong dibagikan nih cerita atau momen-momen yang tidak terlupakan dengan masing-masing dari mereka. Masing-masing dari anggota keluarga kita. Nah, jadi bukan menceritakan langsung momen tidak terlupakan dengan keluarga saya adalah tidak, tapi dengan ayah saya apa, dengan ibu saya apa. Saya kasih contoh ya, seperti biasa ya kita
kasih sapaan ya. Mungkin hi partners, hi friends, hi all, hi everybody, hi guys, hi pokoknya apapun itu ada sapaan. I am. Nah, saya kasih contoh I am Koko gitu ya. Disebutkan namanya karena saya yakin teman-teman nanti ketemu teman baru di breakout room. Oke? Jadi tetap harus perkenalan lagi ya dan biar terbiasa. And then next I will mention my family members. Aku akan menyebutkan anggota keluargaku. Oke. Nah, kita sebutkan ya ada berapa. Misalnya I have 5 family members. I have 5 family members. Aku memiliki 5 anggota keluarga. Disebutkan siapa aja. They are wait a moment everybody. Nah, saya buat seperti ini ya. They are, mereka adalah my father misalnya. Kemudian my mother, ayahku, ibuku. My older brother. Older brother itu kakak ya, kakak laki-laki. My younger sister gitu ya. Younger sister itu adik perempuan. And me, dan saya. Ada kan 5 ya. Nah, kemudian saya jelaskan memorable moment atau momen tidak terlupakan dengan masing-masing dari mereka. First, nah, yang pertama gitu ya. My memorable moment with my father is, yang pertama, momen tidak terlupakan saya dengan ayah saya adalah when he taught me how to ride a bicycle. Okay. Bicycle. Jadi momen tidak terlupakan saya dengan ayah saya adalah ketika beliau mengajari saya bagaimana caranya naik sepeda. Nah, itu ya. Ini contoh aja ya, nanti silakan teman-teman improve ya, disesuaikan. Oke. Second yang kedua gitu ya. My memorable moment with bla 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 is gitu. Sama siapa gitu ya. My memorable moment with my mother is bla bla bla. Nah, kayak gitu ya, dan seterusnya teman-teman nanti sampai dengan yang terakhir. Oke. Nanti kalau sudah ya kita bisa bilang thank you ya. That's all seperti biasa. That's all from me. Sekian dari saya. Thank you. Terima kasih. Nah, jadi simple ya penggunaan dari penutup ini. Tapi penting ya karena biar teman-teman yang lain tahu nih kalau kita sudah selesai. That's it. Oke. Like that one. Ada yang mau nyoba di sini? Silahkan. Boleh diangkat tangannya aja teman-teman. Ya. Yang mau nyoba boleh diangkat tangannya. Come on. Atau nanti kita di breakout room juga boleh. Ya. Saya bebas nih teman-teman mau nyoba di sini atau breakout room. Yang penting teman-teman nyoba. Nah itu dia ya. Karena kalau tidak mencoba sama sekali, I think it's hard ya. Akan susah bagi kita nih untuk bisa bahasa Inggris. English is about practicing. Bahasa Inggris itu tentang praktek ya. Jadi seberapa sering kita praktek. Oke? Oke, come on everyone. Ada yang siap? Oke, Sis Rose ya, I think. I will choose Sis Rose for the first. Hello, sister. Oh, sorry, masih di mute, sister. You can click it first. Ya, halo Bro Koko. Okay, Sister Rose, are you ready for it? Mention your family members. Yes, I will my best. Okay, do the best, please. Come on. Hi partner, how are you tonight? I will mention my family member. I have 3 family members. They are me, my daughter, and my hubby. First, my memorable moment when I have a first grandson. I think it's enough. Oh, Thank you. enough. Okay. Okay, thank you, sister. Thank you, Sister Rose. That's good.
Ya, maybe for the breakout room, maybe you can add something else. Nanti boleh ditambahkan lagi ya, jadi biar lebih panjang lagi untuk praktek sisters. Oke? Okay. Thank you, amazing from you. And then next, bro Altaf, yeah, I wanna go to you. Hello, bro. Good evening. Good evening, brother. Okay, okay, bro. Are you ready for it? Yes. Time's yours. Good luck. All right. So, I will talk about my family. I have 4 family members, including my dad, my mom, my younger sister, and me. So, for my most memorable moment with my dad, possibly when I was sick. So he and me used to go to hospital to take my medicines for a longer period of time. As for my mom is when I at home to usually talk about work or some life problems. And for my sister is probably when I treat her some food. Okay, is it enough? Yes, I think that's all for me. Thank you. Thank you, bro. Thank you so much. One question, maybe, bro. It's not about your family, but do you often use English in your daily life? Probably when I talk to myself. Okay, good. So it means you practice, right? Yes. Oke, good. Nah, that's it ya. Jadi itu teman-teman, sekali lagi bahasa itu tentang praktek ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bro, berapa lama kita harus belajar bahasa Inggris biar bisa? Itu saya nggak bisa jawab. Tapi kalau ada pertanyaan seberapa sering kita praktek bahasa Inggris biar kita bisa, itu saya bisa jawab. Karena saya melakukan itu teman-teman, saya praktek terus ya. Waktu itu pertama kali saya belajar, itu saya butuh sekitar 2 bulanan, itu insya Allah kita sudah bisa. Nah, tapi ya terus ya, consistently everybody, secara konsisten. Jadi sekali lagi, praktek ya, praktek itu ya entah ditulis dan juga di lisan ya, secara lisan. Like this one, seperti ini teman-teman boleh tulis dulu, kemudian saya akan bagi teman-teman ke breakout room, tujuannya teman-teman biar bisa praktek semuanya karena waktu kita juga terbatas dan teman-teman bisa kenal satu sama lain, bisa praktek dan bisa terbiasa dengan bahasa Inggris. Oke, saya akan bagi ke beberapa rooms. By the way, thank you, bro Altaf. That's good lesson from you. That's good answer and sharing. Let's go to the breakout room. Ini akan saya bagikan ke WhatsApp group ya. Contoh teksnya nanti teman-teman bisa lihat di WhatsApp group juga sebagai contoh aja. Are you ready guys for doing the practicing today? Sudah siap teman-teman? Saya bagi nih ya. Okay. Okay. Ready, bro? Okay. A moment please. I need But to pardon me, Mr. Coco. Yes, yes, bro. Maybe I cannot contribute a lot in this tonight because in MOS. Okay, okay, bro. It's okay. You can join this class while doing something in MOS. It's okay. Okay? Okay. Okay. Thank you, bro, for informing me. Let's go, everybody. Don't forget to open your cam. Boleh dinyalakan kameranya ya, biar lebih oke gitu ya. Jangan malu-malu teman-teman ya. Let's go. See you all. Good luck. Silakan dipraktekkan teman-teman. See you, everybody. Hello, my partner. Halo. Hello. Wait, Helena. Hai.
Hello. Hello. Please do conversation. Hmm. So, Hmm. Sister Helena, you Hello. you come from I come from Medan. huh? Medan? Yeah, I'm from Medan. I'm Dan Helena. I just mentioned my family member. hmm, Okay. I have seven family members. They are my father, my mother, hmm. and my brother. I have four brothers, and I don't have a sister. And me, that's my name. You have children? You have uh, family? You have children? Married? You have husband? Hello? Sinyal? Low? Low sinyal? Hello? Hai guys. Aduh, dengar nggak ya? Enggak. Tuhan, masuk aja lah. Gila.
Halo.
Tuh, oh, ada. Assalamualaikum, how are you today? I'm fine. Okay. Salam, I'm Good fine. evening. Waalaikumsalam. Oh, And where is the peoples? I don't know. Oh, oh, Mr. Altop. How are you, Mr. Altop? I'm good. Oh, Oh, sorry. Your English very good. Oh, thank you, brother. Appreciate Okay. it. Hello, sorry everybody. I interrupt you. I disturb you. Yeah. Hello, how are you? And what about your breakout room? Was it nice? Very Yes, nice, very nice. it's Nice, great. Okay. So very nice. Good. Every people silent. Every people. Why We have a silent? new we We have a are new friend. We have a new You friend. have a new friend. Yeah, okay. Yeah. we Yeah, have a new friend. you know all, even maybe I'm not in your breakout room yet. Mungkin kalau saya belum ada di breakout room teman-teman. Ada beberapa mungkin yang pernah sama saya ya, tiba-tiba saya masuk kayak gitu ya, tiba-tiba keluar lagi nih. Ketika saya keluar dari breakout room teman-teman, itu saya pindah ya ke room yang lain. Kalau belum ya maybe next ya, mungkin next kalau ada saya itu jangan langsung berhenti. Pokoknya ketika saya masuk ke breakout roomnya, jangan langsung berhenti ya. Nah, di situ saya ngerasa salah banget gitu ya. Jadi tiba-tiba, aduh tadi kan ngobrol gitu. Saya masuk berhenti semua. Nah, itu saya, aduh gimana tuh ya. Maybe nervous, Mr. Coco, nervous. Oh ya, maybe ya. Nervous. Ya, it's okay everyone ya, nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Untung Oke. saya nggak pernah. Ya, maybe next I will go to your rooms. And then, jadi ketika saya keliling dari grup satu ke grup yang lain juga, itu di saya ada notifikasi ya, di grup berapa siapa yang sedang berbicara itu ada, dan siapa yang tidak sama sekali berbicara itu ada. Nah, so please, My I God. think you need to speak everybody. Jadi harus dibiasakan. It's like Yes, once okay. more, it's like a baby. Jadi kalau ada bayi yang pengen bisa jalan ya harus belajar jalan. Kalau kita pengen That's bisa right. ngomong ya harus ngomong. Nah, that's it ya. That's right. That's right. So you need Nice. you need to do it everybody. Okay? okay. Okay. you. Gak apa-apa, step Okay, by bro. step. Oh ya, tomorrow we will learn about article. Besok kita akan belajar tentang artikel. Ada yang tahu artikel apa teman-teman? Do you know what is article? Makalah. Oke, bisa diartikan artikel, makalah, atau teks. Ya. Tapi kita belajar artikel kata sandang, yaitu penggunaan dari an, dan the ya. Nah, kapan kita pakai kapan kita pakai an, kapan kita pakai the, kapan kita nggak pakai the gitu. Kan kadang-kadang kita pakai the, kadang-kadang pakai ya, kayak the book, a book, atau sekedar book gitu aja ya. Nanti gimana penggunaannya? Besok kita akan bahas secara detail. Oke? Alright. Okay. Thank you all for Alright. joining today. See you tomorrow. Thank Bye. you, Bro Wassalamualaikum Coco. warahmatullahi Thank you, Bro wabarakatuh. Coco. See you. Thank you. Thank you, Bro Coco. Night. Night. Thank you, bro. Guys, Good night. Good night, partner. evening. Okay, bye. See you.